Ile shimo yote shaenda. Tukamate ile shimo. Ile shimo mwende mtangalia. Itutesa sana ile shimo. Na ba porter témoin, ninjo ba témoin. Mutapiga pale. Que asfaltage tena mpaka pale vile. Si tungisuete mubakie muoneshe population ça tout a imprégné. Ni peke muoneshe population kwenye imprégnation ilifikia. Munaambia ke haiko vitu ya blague, haiko vitu ya kusikia kama ku théâtre, mais c'est du sérieux. Kazi iko nafanywa. Na kazi iko nafanywa, kila kitu iko en marche. Juu kazi ifanyiwe. Usine ya production des enrobés iko na produire. Ndio. Kila leo iko na produire. Équipe technique yote ko très mobilisée. Ba nyie mo importer enrobé, nyie mbili mnapa hapa tu. Sisi tunakuwa na metode yenye tulikuwa tunafanya mbele. Tulikuwa tunatosha tulikuwa tunafanya importation. Tunafanya kanjo importation ya matière première. Ile bitume. Na njo yenye tucheleweshaka kuendelesha projet. Kama mulionaka à un moment donné tunakuwa sasa venye vraiment mkwenda slowly. Non, hatukwenda slowly kwa njo na problem ya kajuliza. Batu wanasema juu bose avec pandémie ya coronavirus ilitugusa na sisi tuligusiwaka na pandemia ya coronavirus mu sens gani? Mu sens que matière première yetu yote ya kujenga barabara tulikuwa tusha importer. Ikakuya ikafika kupora Dar es Salaam bakakatala ile makargo yote ici. Alors ile yote ikakuwa sagisi inatuchelewesha shie par rapport na kazi. Mais au moins avec bénédiction ya ba chef yangu balipiganisha yote na déjà matière première tushakuwa fourni. Ndio maana mnaona tuna accélérer ma travaux mu province. Face yote tuna attaquer ngambo ya tronçon Bwindi. En tout cas, attaquer tronçon Patrice Emery Lumumba. En tout cas, Lumumba aussi. Tuko tuna attaquer et l'enrobé bientôt à Lumumba. Oh. Donc watoto ya Lumumba kama ni kusema. Non, amefika mbali mungaliki hapa kwa hapa kwa entrée ya école. Évolué déjà. Non, wewe ukikia visiter chantier prochainement utakuta ma travaux zina évoluer. Leo tuko dimanche, mais on en nafanana lundi mu chantier. En tout cas, il est venu me féliciter quoi. Amujue dimanche, amujue amujue mtumika kila siku. Mobiliser kufanya kazi yake mu chantier. Ndio. Kila mtu anatuma ile apport ya kila mtu anatuma kazi inaonekana mu chantier. En tout cas. Donc tuna remercier aussi ba autorité. Kwa kutu soutenir de près ou de loin. Biko nakuwa toujours na chie. Angwabiche kongo. On a remercié aussi idéologie à directeur technique. Au moins le directeur technique wetu wa Sokok ana fournir effort sana pour que on ma travaux zina évoluer. Direction yote ya Sokok, direction générale yote nafuatilia sana. Sana ma effort. Trabemco. Chapeau kabisa. Chapeau biko très mobilisé kwa kutusindikiza kwa hii makazi tuko tunafanya. Vraiment tunapiganisha. Utaangalia ba operateur yote biko en place mu chantier. Utaangalia ma engins zote ziko en place au chantier. Donc hatuna souci ya en tout cas bien féliciter Sokok. Unaona Sokok haina mamtukera Jemba. Jemba ça veut dire bikama. Yo haina mamtukera bikama. Unakuta mtukera yote ko bien. Mupia hakuna sio utaona kufungula biko na dépanner. Beba wanaanza kuendelea. Donc ile ndio chapeau kwa hii entreprise. Na kesho mshangale wanapatia marché nyingine. Mwende Kadutu, mwende Kulise, mwende. Msishangale. Tunapiganisha tuko tunafanya kazi. Na nyinyi mko toujours mnafika au sens ya kutusaidia par rapport na population. Bon, shipeke hatuwezi kuwa mesure ya kuzunguruka porte à porte. Kwenda naambia kila mtu que nous faisons ça. Mais c'est vous le média. Hii nafika. Kuna ile hii nafika neta sensibiliser. Kusaidia population aussi. Kuwaonesha kazi tuko tunafanya et aussi kuwasensibiliser. Mimi siwezi fika kusoko ya Nyawera nikamate swat megaphone. Niseme hivi non. Mais nyie sasa mnapitisha émission yenu sambo watu wanaona que non ma travaux zilifanyika à tel endroit. Kwa watu wenye biko nje ya Congo, wenye biko nona kuma stati, banawaza ni bongo. Et comme tout comme période de confinement, ba mingi biko bloqué aux étrangers, abayafika. Mais ça batafika, batakuta déjà que tout comme révolution en modernité, 100 jours Mais niko na question moi ingénieur. Niko na question moi. Est-ce que hii goudron hapa mutaitosha juu mwasfalte de bupia wala muta réparer? Kisi uko naona pale ile nyoko na noir yote na yala mwele balabala. Ni matière première yetu ile enduit ile ya bitume. Hii niko na hapa hivi hapa. Pale uko deja stabiliser. Non. Hii stabiliser angalia bordure, uko na jireferer njo ku bordure. Ndio. Uko na angalia bordure, na bordure haiko bordure ya kuzeeka. Na niko sasa pale ku ideal, niko sema mbele station ile balabala pale kule magari kuna pita pale. Mbele station pale kusha réparer. Ça nyota fika utaangalia pale deja uko réparer. Tulifanyaka imprégnation ya mbele.
pour les côtés, mais au moins on a rassuré la population que chaussée est déjà stable. Mais que pas dans ta gousse, c'est un pas le code déjà stable, pour tayari pour recevoir enrobé. Dans 1 heure maximum, mtakuwa mungali hapa, utaona camion épandeuse inafika, iko natafuta mwanga matière première ile matière yetu ya noir bitume. Tunatafanya imprégnation. Ile imprégnation ndio ile colle tunatiaka kwa balabala ile ya noir. Ah, bila unaka ile. Tunasiplier ba chauffeur na ba motard, bakikuwa nakuta tulifunga na mafi zetu vile. Ba respecter. Vraiment ba respecter parce qu'on a dit improviser kuingia mu chantier, pour respecter ma consigne de chantier. Après ile mutaona tukishamwanga ile colle, kesho tena tutakuwa hapa kwa hii même endroit. Sauf que tutakuwa ndio tunajidéplacer par rapport na point kilométrique. Hata kwa tena kwa IPK yenye mnatukuta hapo leo, tu mnaona déjà que la plateforme ça va. Ça va. Enrobé na tenir bien. On a devoir il y a compactage dû à quoi arranger plateforme et autres ziko sur place. La mobilisation iko pale ya opérateur yote kwa tunafanya kazi na kesho tena mtatukuta siko tunafanya OB. Maki après hapa mnaenda wapi? Après hapa tuko tunatumika fasi yote, tuna intervenir kwa chantier zetu zote. Sasa mko kule Kazingu sai. Sai kule ukifika kule utakuta matravaux ya accotement ya chaussée. Ba maçon yote biko mobiliser mu caniveau. Biko natumika tuko tunajenga caniveau. Bengine biko nafanya bordure. Bengine biko nafanya ma préparation ya makushe. Donc équipe géotechnique, équipe ya maçonnerie, zote ziko mukazi saa hii biko wana préparer kule. Alors, kazi yabo inaenda bo wanaenda mbele. Sasa tunaona kama tuko tayari na matravaux ya accotement ya chaussée. Tuko na couche de fondation déjà iko prête. Tuko na couche de base iko prête. Tunafanya kama résultat. Donc ma test hein. Avant tutoshi ke couche de fondation. Tuende couche de base, tunapasha fanya test ya laboratoire office de route. Ma résultat gisi na tudonner na tu permettre. Office de route na ba accompagner na. Office de route laboratoire na tu accompagner mu ma essai géotechnique, essai à la plaque suisse, au chantier, prélèvement des échantillons. Puis qu'on a prélevé il enrobé et tout. Bali prélever bakaenda wa laboratoire, résultat il toke ko très très positif. Et aussi ma échantillon zote ko tunaiwa ko laboratoire. Et tukitoka ku couche de fondation, enda couche de base. Après couche de base nayo tena tuna compacter. Une fois tunafanya maessai ina donné mzuri. Ndio tunaenda fanya imprégnation yuliayo. Donc sur tronçon Kalengera, RND, national numéro 2, ma travaux en ce moment zinafanyika très très bien. Hapa ku boulevard Patrice Emery Lumumba, ma travaux aussi naenda. Non, hata pale ku résidence ma travaux c'est bon. Pale ku résidence kwenye tunafunga, ma travaux zinaendelea aussi. Muumba, chantier Muumba, ma travaux aussi zinaendelea, ba maçon biko mobilisé, biko wanatumika, ma travaux ya accotement ya chaussée ça va. Les approvisionnements ziko zinafanyika sans problème. En tout cas, Mungu abariki, Mungu atusaidie, Mungu abariki president wetu na bariki Theo Ngwabidje Kasi aksanti. Tutasema hivi mvula inaanza nyesha. Est-ce que tutamwanga tena ile fasi bitimu pale vile? Bon, unaona ndio vitu yenyewe vinatuchelewesha sana par rapport na matravaux. Tunaambia population kitu kuna tuchelewesha sana mu évolution ya matravaux ni ma intempérie. Vraiment par exemple, il y a pas 30 minutes. On a parti à programme yetu ya imprégnation. Il y a ile zone yote nyeko déjà préparé, tushafanya cleaning yote iko sawa, mais mvula inanyesha. Hatuwezi tena mwanga ile koli yetu chini, et pourtant chini kunakuwa kushalobana. Haipo ikauke njoo na mwanga. Naomba tukirasuri kama chini kuna kauka, ndio tunamwanga koli. Pour comprendre kama population ya Bukavu, mvula aussi inatusumbua sana au chantier. Étape ya asphaltage yo mvula itusumbuaje. Amweza asphalter na mvula ikanyesha. Oui, ni enrobé. On a pris qu'on a 160 degrés, 165 degrés, donc il faut bien, il faut monter au centre. Même si vous la nièce, on a asphalté na pita. On a asphalté, mais imprégnation de la deuxième phase. Donc après ça, il faut un programme à imprégner, quoi les suites et autres mains. Nous savons bel et bien que tout a chunga, tout quoi pas tout on a chunga, tu angalie qu'est-ce que ça va donner. Toute l'équipe est là. Tu as chunga, tu angalie 1 heure ou 2 heures après, comme il t'a en tout cas, c'est un ingénieur. Mungu akubariki na courage sana. Merci beaucoup. Bukavu yako hii. Tunatembelea chantier. Ndio na kia régulièrement. Ndio. Asante kutupokea. Salimia na basi. Ah, ndio bosi hapo. Halo bosi. Yeye anaitwa Mr. Gun. Mr. Gun. Mimi namuona kwa hiyo jipe hiyo. Yeye sometimes.
très très bien. Anafurahi sana kazi mwatufanyia hapa, anafurahi sana. Mungu awasaidie, muendelee kabisa. Kesho wasishangale mnapata ingine marché. Mungu atuonyesha difference na watu wengine. Wengine sasa kama kutumika dimanche. Yeye nani? Boss. How are you? Yeah, I'm fine. Yeye ni Mr. Nadim. Mr. Nadim. Ndio anakamata bransard ya equipe ya Matière Noire. Donc Matière Noire yote yeye ndio anakamata bransard. Boni Sokoko ni Trambeko. Sio wote, sini entreprise moja. Sokoko. Ndio. Tunakuwa kuongeza kama wanaandika kwa mashine hivi. Baba ya Trambeko Sokoko. Kama yote ni entreprise moja. Ndio. En tout cas, mimi ningekuwa mwali wala president. Kwa mtoto ningewapatia. Ningewapatia. Ndio na courage. Ndio courage mko nayo. Asante sana. Asante papa Jonas. Ndio. Merci. Micro balader shie. Mie ataki kuona na kwa nyuma wangu wanamuita RMS. RMS move ndio cameraman wetu. Shi tunafanya micro balader. Shi tuna ideologie moja. Micro balader iko apolitique. Apolitique. Si caméra, seketi, ngwabijo, iko apolitique. Si ni maendeleo ya jimbo. Maendeleo. Tulikuwa Mudaka muliona. Tulikuwa Inera muliona. Tutenda Kamanyola mutaona. Ile barabara yote ya Uvira tutabonesha hayo gisi iko. Hapa sai tunamaliza na hii kwa leo, kwa sai tunamaliza na hii. Munaona gisi barabara inevolue. Balabambia kutokea mwe minute kutokea kudwana mpaka pale kuitex Afrika Robank ya zamani barabara iko asfalte. Banatuambia kutoka haiko sawa, balituambia tulisikia technicien anasema muumba bata asfalte, bali chanza asfalte, bali chanza deja kutarisha fasi bata asfalte mpaka Amani itakuwa asfalte. Hakutuambia kama kutoka pale kurompo pale kubandro kupana sura nguba bata asfalte. Hakusema ile. Anasema njoo kutokea hapa mpaka Amani bata asfalte. Anasema tena hivi kutoka Jardini plage pale ku Santé Feu Rouge kwenda kunaenda evolue mpaka Corps de la Paix. Corps de la Paix ana evolue mpaka rompo ya pale kwa Dr Kibonge pale kusinelaki. Tunatoa pale tuna evolue mwa gouverneur itakuwa asfalte. Ndio chantier zile. Na ukamata njia ya Place 24 mpaka kwa Musar yote itakuwa asfalte. Ndio ile accent.